ganahan kaayo sa lalaki nga nanguyab niya. Isang pag magadaw-adlaw na sila uban, di na siya pulaan. Pero gani ulay gusto gani ang babae sa lalaki. Tapat lagi na siya ha. Hindi gina siya. Diba? Ang babae? Mo gina siya ang kuan. Mo gina siya ang realidad mga kaigsuunan. Sa pagwali mga kaigsuunan, munani gihapon. Na kung magsigilan ang balik-balik, unya di ganahan ang kuan, ang minaw. Magdirit ko na sila. Muna na napulbaan ko kasi sino balik-balik pa kasi nandirit ko. So, ang ato ang paghahisgutan ng intak na sa kapuntago, naguluhan ko siya o the heart of a leader. Apan sa dili pa tayo padayon, at ito po atong ulos pagampo. Minigtak na sa kabuntago na mahal, among gidapit, among balang presensya, nga magauban, magapataliwala alang sa mata usa kanamo. Kaalam, kahibalo among ipangayo. Na kini mga pulo na among paghisgutan karon. Masinsir sa among nahunaw ang ipatakan ug mao kini kabayan samtang kami gapaabot ang kadong pagbalik. Salamat naman sa pagtuwag sa pagampo basta pasaylos mga sala sa ngalan ni Personal Luwas. Amen. Matod pa sa amo ang speaker katong nag-appeal ko og leadership training and seminar, matod pa niya, a good leader is a good listener. And a good leader is a good follower. So kitang tanan mga kaigsuunan, leader ta tanan. Either sa atong panimalay, sa atong trabahuan, o sa bisan asa nga mga butang nga ato ang di panguluhan. Usahay sa mag-uyab, ang babae mo leader. Kay mo may masunod, basta uyab pa. Pero gani pag minyo na usahay mausap, ang bana na may yung leader. Kay di naman mahadlok ang bana sa asawa, kay naasawa naman. Pero gani uyab pa gani, ang magpaitoy-itoy pa ina. Kung si mami pa, inyo pa si mami, ang babae, mura na siya o namingwit ka. Imuha na siya matangan o paon. Pag mukaon na gani ng isda sa paon, o sa paon, makuha na nimo. So paunan pa ba nimo kung makuha na nimo? Dili na. So ingon ana daw ang babae mga kaigsunan. Sumato pa niya dire, without a solid foundation, leaders will struggle. And a strong foundation starts with a right heart. The heart of a leader is everything. It's the lifeline to the leader's health. When our hearts are muddied, the foundation rocky. Our ability to inspire and lead others will suffer, and people will feel it, which is why it is so important to examine our hearts, to be honest and open to evaluation. So, ikinahanglan gini siya mga kaigsunan. We lead others to serve. We lead others to serve God and for the greater good. With that, there is an upward focus, inward examination, and outward manifestation. Let's take a look at each, exploring the three vital components to a healthy heart in leadership. Number one, leadership begins and ends with a heart that yields to the Father. So Jesus said to them, truly, truly I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he says the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. Mabasa natin siya sa John 5:19. Look at the life of Jesus and he will see a life, and we will see the life that was fully devoted to the will of the Father. In fact, Jesus didn't do anything unless the Father willed it. You and I are no different.
We cannot live well unless our hearts do His will. It's seeking after God wholeheartedly, praying consistently for His wisdom and insight, being open to render based on His leading. Ugma mo sa praise ugma. Ayun. Whether we're leading in ministry, the marketplace, church, a small group, or our families, we must ask ourselves, Layo ka na. Abot tayo na dito. am I fully in step with His will? So atong pangutan na itong pagalingon mga kaigsunan sa tuwa sa panimalay, nahimo bagyatang good leader sa atong pagkabana, sa atong pagkaasawa, sa atong pagkaanak, nahimo bagyatang maayong leader sa tuwang panimalay. Ikaduha, we don't lead others well until we learn to lead ourselves. So before tama, kung ito naging nila, nganong ihatag pa man sa iro, nakulang pa man sa iring. So kinahanglan na pulmon sa nato itong kagalingon para makahatag ta sa uban. Rather, train yourself in godliness, for the training of the body has limited benefit. But godliness is beneficial in every way, since it holds promise for the present life and also for the life to come. This saying is trustworthy and deserves full acceptance. For this reason, we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. 1 Timothy 4:7-10. So ato yung pinakaulo mga kaigsunan, mao gyud si Jesus. So doon ako ikanta nga na dunggan gahapon, ganahan ko siya mga kaigsunan. Kung wa mo kadungog, i-research namin niyo siya sa YouTube. Ang title niya is Kristohanong di tinuod. Nindot guys ang message mga kaigsunan. Matod pa niya, kung simba na ka, kamupot daw atong nawog. Nagauna ka sa cellphone, unahon na ang selfie. Dili ta maminaw sa nag-istorya. Kita kaya sa itong pagkristohanon, tinud-anay di kaya ta nga mga kristohanon mga kaigsunan. Basig ng anhi lang ta dire para lang sa itong attendance. Bonus. Pero wala na nato gikinabuhian ang mga gipang istorya sa atong mga kaigsunan. Wala na ito gikinabuhian ang atong nabasahan. Muna siya, matod pa niya sa unahan, nga atong usbon ang atong mga kinaiya. Kaya doon na kita nakailahin ng mga kinaiya. So atong ninayon siya usap. A noted indicator of good leadership is discipline, whether in the secular world or the Christian. Good leaders know that discipline paves the way, learning to lead themselves and do what best, not easiest. As a believer, I would take this a step further. A good leader is someone who has learned to lead themselves in righteousness, who has trained in godliness. If we desire to lead from our homes to ministry to workplace, we need to train ourselves in godliness. It's here in the unseen foundation that last is built. So kinahanglan gid mga kaigsunan atong naon atong kaugalingon. Number 3, leadership isn't about status. It's about serving others for the greater good. But Jesus called them together and said, "You know that the rulers in this world lord it over their people, and officials clothe their authority over those under them. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant,
And whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Matthew 20:18-25. Sir, mayo, gwapo kayo. What is the kailan kay? Ginawa gamay. Ano gwapo kayo na siya. Nindot siya. What is the most thing to learn for Christianity? Kaya diba, a good leader is a good follower. Diba na, mama na to That is how the Followership. church point of view. But the world point of view, katong imo gisulti ganiya. It's about Lord. Siya boy, labaw dili, labaw sila. That is the world point of view. But the ato Christian point of view is good leader, a good follower. Kung sa may pinaka nindot gyud unta, pwede balihon ba na nato imong gisulti, inon nato nga dili leadership, followership. Pwede? Pwede niya po. Pwede. Followership. Pwede no? Pwede. Pwede. Kung kinahanglan siya mga Followership. kaigsunan, bakit ako ngayon ganina na good leader is a good follower. Maayo ka. A good Maayo leader ang is a good followership. listener. Sumuna siya na kung kita sa atong kaugalingon, dili ko ta maminaw sa uban, murag dunay problema sa atong kaugalingon. Matod pa niya dinhi, leadership is not a title. It's an example, action and influence, attributes freely given by people who trust you. So atong makita karon mga kaigsunan sa atong panggobyerno. Di ba? Ang ilang ginapangita is power. Kaya kung naa na sila yung power, mabuhat man nila tanan. Mag-order. Pero sa ato Control. kinahanglan na mahimutang maayo nga sumusunod aron mahimutang nga maayo nga leader ug maayo nga ehemplo. For too long, leadership has been hijacked as a position people toil after for power, control, and admiration. It's been about the leader's agenda rather than the people good, and Jesus noticed this in his time as well. So nakita na po ni sa Ginoo sa iyang kapanahunan. As believers, we are called to live in a way that is contrary to the world. We are called to serve others. Leadership is about the greater good, and this is exactly what Jesus did with his very life. And this is exactly what Jesus did with his very life. He served people. So ato makita gyud nga si Ginoong Hesus mao gid niyang gibuhat. Niani siya sa kalibutan aron sa pagserbisyo dili para serbisyuhan. If we want to live, then we need to serve. Humble ourselves, cultivate a world that allows others to flourish. People want to follow someone they can trust, someone they know will battle to make a way for them to thrive. And that usually comes at a cost of the leader. Jesus, our great King, made the ultimate sacrifice and paid the highest price when He died on the cross. So, makita man nato sa kalibutan nga ang tao dili maayo nga mga leader, bisan kita usahay, dili ta maayo nga leader. Apan atong tan-awon si Kristo mga kaigsunan. Kay siya ra gyud ang pinakamaayo nga example sa atuang tanan. Kay kitang tanan, una gyud tay nakalilahi nga mga pinaniya. Dili man ta pareho og mga dinalan sa atong ginikanan. Bisan gani ang magsuon nga isa ray amahan ug inahan, magasumpaki pa man gani, magaway-away pa man gani, dili pa man gani magasinabtanay. Unsa pa kaya kita nga lahi ta og mga idak-an, lahi ta og mga ining tribo. Sumo na siya nga isa lang gyud ang atong tan-awon mga kaigsunan nga pinakanindot nga leader ug ato siyang awaton mao ra gyud si Hesus ang Dios magpanalangin kanato. Amen.